अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर हाजिर हूँ, इस चैनल के मकासद के हिसाब से और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो मौजू हैं उनकी मैं आपको ज़रा तफसील बता देता हूँ। मकसद हमारा अपने इस चैनल को इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये था कि इस माशरे के अंदर जो फलाही तामीरी सोच है उसको मोटिवेट और उसको फैलाया जाए और उसके बारे में आगाही दी जाए कि इस वक्त जो इंतशार वाली कैफियत है और हम अपनी लैंग्वेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रवैये हैं, इनको हम किस तरह तब्दील करें। इस सिलसिले में हमने ह्यूमन राइट्स के हवाले से, मोटिवेशन के हिसाब से, मोटिवेशन के अंदर मुख्तलिफ हमने पहलुओं के ऊपर अपनी वीडियो पेश की और उस पर रोशनी डाली। मकसद तमाम चीज़ों का ये है कि माशरे में एक अमन, भाईचारा, मोहब्बत, एहतराम, एक दूसरे के हकूक़ को जो हमने देने हैं या माशरे ने देने हैं, उसमें हम अपने माशरे में अपने अवाम को, अपने दोस्तों को और इस माशरे को उसके बारे में आगाह करें। मकसद ये है। मरकज़ क्या है इसका? तामीरी सोच, तामीरी रवैया, इज़्ज़त व एहतराम और जस्टिस यानी इंसाफ का बोलबाला और हकूक़ को पहचानना, अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचानना और उस हिसाब से अपने रवैये और अपने अमाल और अपने काम के हिसाब से इस माशरे में हम क्या तब्दीली ला सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर कर, जिसमें ज़ात की तत्हीर ना हो, यानी ज़ात की नुमाइश ना हो, बल्कि ज़ात की तत्हीर यानी उसकी सफाई की जाए, उसमें आगाही दी जाए, इसमें लोगों को एक जज्बा दिया जाए, एक रहनुमाई दी जाए। और इसमें मुख्तलिफ़ चैनल्स हैं जो काम कर रहे हैं। इसमें जो मैंने मौज़ूआत बताए, इसमें तमाम पहलू कवर होते हैं, जिसमें हमारे घर की इस्लाह और हम लोगों ने घर के अंदर रहकर जो हमारे हकूक़ हैं वो कैसे अदा करने हैं और किस तरीके से इस माशरे के अंदर एक तामीरी मस्बत सोच लेकर आनी। असल मकसद ये है। इसमें सबसे पहले नंबर पर फ़ौक़ियत और प्रायोरिटी आती है, वो एक दूसरे के हकूक़ का एहतराम करना और मुख्तलिफ़ पहलुओं से जो हम सब मिलकर हकूक़ के हिसाब से हकूक़ की अदायगी जिस बनी नौ इंसान और माशरे में जो हम दे सकते हैं वो हमें दें। लेकिन वजह इसमें एक जो सबसे बड़ा जो एक तज़ाद आ रहा है वो ये है कि हम अपने ज़ात को डोमिनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक मखसूस तबकात पैदा हुए, जिसकी वजह से इस माशरे में बिगाड़ पैदा हुई और बैलेंस नहीं है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस का दौर है। ये है असल में माशरे की इंतहाई ख़तरनाक और मनफी जो रवैया और सोच है, इसको तामीरी अंदाज से बदला जाए, एक सोच के ज़रिए से बदला जाए। अपने सोच या अपनी जहन के अंदर जो आपके अच्छे तामीरी मकसद वाले जो भी आपके तजर्बात हैं, उसकी रोशनी में रहनुमाई माशरे को दी जाए। यह है मकसद। अब इससे आगे चलिए कि जब भी कोई काम करने लगे उसमें अपनी ज़ात को ना देखें। आप ये देखें कि जिस मनसब पर बैठे हुए हैं वहाँ पर आपका अगर नाम ज़ैद या बकर जो भी है, उस हैसियत को, अपने नाम को छोड़ दें और सिर्फ उस मनसब की जो ज़िम्मेदारी हैं वो है आपका नाम। मिसाल के तौर पर कोई हाकिम है किसी भी अदारे के अंदर, जिस सीट पर भी बैठा हुआ है, छोटी सीट पर है, बड़ी सीट पर है, हर सीट के ऊपर उसके इख्तियारात होते हैं। उस इख्तियारात को उस सीट के तकाजे के हिसाब से इंसानी बुनियादी हकूक़ और इंसानियत की बुनियाद पर जो फैसले होने चाहिए
وہ ہونے چاہیے ذاتی پسند ناپسند، اقربا پروری یا تعلقات کی بنیاد پر فیصلے یا کام نہیں ہونے چاہیے، بلکہ قومی نقطہ نظر اور انسانیت کے بنیادی جو تقاضے ہیں اس کے پہلو کے اوپر ہم کام کریں گے تو اس معاشرے کے اندر خوشی اور برکتیں آ جائیں گی۔ یہ ہے مقصد ہمارا بتانے کا، اور یہ موٹیویشنز جو میں نے یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھی تو میں نے محسوس کیا کہ جو میں تمام موضوعات لے کر چل رہا ہوں اس کے سلسلے میں آپ کو سم اپ کر کر اس کا مقصد بتایا جائے کہ یہاں پر جو ہمارے افراد یا طبقات جن کے حقوق سلب ہوئے ہیں ان کے بارے میں آگاہی دی جائے، جو معاشرے میں بگاڑ ہے اس میں جو کردار ہے ان کے بارے میں آگاہی، ایک سوشل لائف کے اندر جو پرابلم ہے ان کے بارے میں آگاہی دی جائے۔ اس میں صرف اور صرف جیسے شروع میں نے کہا کہ اپنی ذاتی پسند ناپسند یا اپنی ذاتی شہرت یا اپنے تکبر اور غرور کی بجائے عاجزی، انکساری، اخلاص، محبت کے ساتھ اگر آپ اپنے فرائض ادا کریں گے، جس میں معاشرے میں تمام افراد آتے ہیں، چاہے برسر اقتدار طبقات ہیں گورنمنٹ کے، چاہے معاشرے میں مختلف پہلوؤں کے طور پر، چاہے بزنس میں، چاہے دکاندار کے طور پر جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، ایز اے انجینئر، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے کلرک، ایز اے وکیل، اس حساب سے یہ اجتماعی سوچ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ سارا نچوڑ ہے اور اس چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے بارے میں آگاہی دی جائے۔ گو کہ اس میں مختلف بہت اچھے چینلز کام کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں کہ وہ بہت اچھے انداز سے وہ اپنی آگاہی دے رہے ہیں، جیسے پروفیسر جاوید اقبال صاحب ہیں، قاسم علی شاہ صاحب ہیں، سرفراز شاہ صاحب ہیں، خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب ہیں، یعنی مختلف انداز سے مختلف شخصیات ہیں جو یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، اور بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ لوگ سنتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ لیکن پسند کرنا، سننا، لیکن بات ہے کہ اس سے اثر لے کر عمل کر کر معاشرے میں تبدیلی لانا، یہ ہے مقصد ہمارا۔ مسامین، ویڈیو تو میں اگلی جیسے پچھلے موضوعات چل رہے ہیں ان کو لے کر چلوں گا، لیکن ایک اجتماعی سوچ اس چینل کے مقاصد کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی۔ اگر تو آپ کو میری اس سوچ کے اوپر آپ ایگری کرتے ہیں تو آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ چینل کا نام انجینئر محمد خالد شیرازی ہے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ آخر میں اجازت چاہوں گا نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ خدا کریم ہمارے ملک اور قوم اور اس معاشرے کے اندر ایک تعمیری سوچ پیدا ہو، اور سب سے پہلے اگر ہم نے معاشرے میں تبدیلی پیدا کرنی ہے تو انسانی بنیادی حقوق کے اوپر توجہ دینی ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔